जय जगन्नाथ दशम श्रेणी पिला आम चैनल को अनेक अनेक स्वागत। आज आम दशम श्रेणी जो जागृति बही रही तार षष्ठ अध्याय एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 3 आलोचना करवा किंतु या पूर्ववर्ती प्रश्न एवं यही अनुश्रेणी जिते अंकन रही तार बेसिक कॉन्सेप्ट अंकन आम चैनल पाइपर निश्चय मन दी देख एवं प्रत्येक समय मन रख जे अंकन कला माने आमको विश्लेषण चित्र अंकन करने को पड़ो एवं से विश्लेषण चित्र रु अंकन किपरि आमे करिबा से संपर्कित धारणा आमे पाइबा। तो ये जो प्रश्नटी अच्छी ये प्रश्नर अंकन कर सारा परे जदि तुमको वीडियोटा भल लागिबो ताहले से वीडियो पई गोटे लाइक एवं कमेंट दबो आउ निज सांग मान निकट को शेयर करिवो आउ जदि आम चैनल पे तुमे नुआ हिथिबो तो आम चैनल को सब्सक्राइब करिवो। ताले चलो क्वेश्चन नंबर 3 कौन कही ना 3 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट वृत्त अंकन कर गोटे वृत्त अंकन करवा जो वृत्तर व्यासार्ध होछि 3 सेंटीमीटर बा 3 cm एहारो केंद्र अबु से जो वृत्त तार केंद्रटा आमे कोन नेबा ना ओ नेबा पी वृत्तर एक बहिस्थ बिंदु से वृत्तर बहिस्थ बिंदु आमे पी नेबा OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर बा 7 सेंटीमीटर से O वृत्तर केंद्र रु बहिस्थ बिंदुर दूरता होछि 7 सेंटीमीटर से P बिंदु रु वृत्त प्रति PA और PB दुईटी स्पर्शक खंड अंकन करो ताले इठी हमें कौन करिबा ना से P बिंदु रु वृत्त प्रति दुईटा स्पर्शक खंड PA एवं PB अंकन करिबा तापरे कौन करिबा ना स्पर्शक खंड द्वय मापी उभयंक मध्य संपर्क निर्णय करो किछि अंकन करिबा एवं अंकन करि सारला परे किछि काम करिबा को देछि सेठी स्पर्शक खंड दुईटा को हमें मापिबा एवं मापी करी सेमानक मध्य कोन संपर्क आसुछि से कथा हमें देखिबा। ताहले कोन कहा जाइछि ना 3 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट वृत्त अंकन करो जेहेतु वृत्त अंकन करिबा पई कहिछि प्रथमे आमे गोटे वृत्त अंकन करि दबा ताहले ये हला से वृत्त तो वृत्त हेले ता निश्चय गोटे केंद्र आसीबो ये हला से केंद्र ओ तापरे कोन कहा जाइछि ना पी वृत्तर एक बहिस्थ बिंदु देखो पिला माने इठा आउ टिके कथा कहिबी जे एटा हला वृत्त एटा होची केंद्र वृत्त कहिले केवल आमे एई स्थान को बुझिबा एवं वृत्तर अंतर्देश कहिले आमे एई अंचलटा को बुझिबा एटा हला वृत्तर अंतर्देश एवं वृत्तर बहिर्देश कहिले आमे एई पर्सनटा को बुझिबा एई पर्सनटा अर्थात गोटे समतल वृत्त द्वारा 3 भाग रे विभक्त हुए गोटे होची वृत्त निजे आ गोटे होची वृत्तर अंतर्देश आ गोटे होची वृत्तर बहिर्देश ई समुदाय तेनु वृत्तर जो बहिस्थ बिंदु कहिछि P सेई P बिंदु गोटे नेबा P बिंदु नेबा एठी कोन कहा हैछि ना OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर ताहले O रु P रो दूरता केते आसीबो ना O रु P रो दूरता आसीबो 7 सेंटीमीटर एटा O रु P ये हला 7 सेंटीमीटर एटा होची 7 सेंटीमीटर तापर व्यासार्ध केते कहिछि ना व्यासार्ध होची 3 सेंटीमीटर व्यासार्ध 3 सेंटीमीटर माने एठी मध्य हमें गोटे ना देई देबा S ए O रु S एटा केते ना 3 सेंटीमीटर बा 3 सेंटीमीटर एवं बाकीटा होची केते ना एटा O रु P एटा होची 7 सेंटीमीटर O रु P केते ना एटा होची 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर ताले ये थिला वृत्त से वृत्तर व्यासार्ध होची एटा O रु S एटा होची 3 सेंटीमीटर एवं वृत्तर बहिस्थ बिंदु होची P O रु P रो दैर्घ्य होची एटा होची 7 सेंटीमीटर तापरे कोन कहा जाइछि ना से P बिंदु रु वृत्त प्रति PA और PB दुईटी स्पर्शक खंड अंकन करो
পি বিন্দুରୁ বৃত্ত প্রতি স্পর্শক খণ্ড ইয়ে হচ্ছে পিএ আউ এইটা হব পিবি, এইটা হব পিবি। এইগুড়া হলা দুইটা স্পর্শক খণ্ড। তাহলে বর্তমান কথা হলা আমি এটা অঙ্কন কেমিতি করিবা সেই বিষয়ে আমি চিন্তা করুছু, তেণু এইটি আমি বিশ্লেষণ করিবা যে অঙ্কন কেমিতি করা যাব। তো দেখো আমি এই ও এ কু যোগ করিবা এবং ও বি কু মধ্য যোগ করিবা। এটা যোগ কলে আমি কোণ পাইবা না ইয়ে হচ্ছে স্পর্শক আর ইয়ে হব স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ, তেণু এই কোণটা হব 90 ডিগ্রি। এটা কোণ হব 90 ডিগ্রি। ঠিক সেই ভাবে এটি মধ্য ও বি পি এই কোণটা হব 90 ডিগ্রি। বর্তমান আমি কোণ দেখিলে না ও এ পি ইয়ে গোটে সমকোণী ত্রিভুজ, ও বি পি ইয়ে মধ্য সমকোণী ত্রিভুজ এবং উভয় সমকোণী ত্রিভুজরে ওপি হচ্ছে কর্ণ। ওপি কিয়ে না কর্ণ। সেই কর্ণর মধ্যবিন্দু আমি নেবা, কর্ণর মধ্যবিন্দু আমি আর নেবা, কর্ণর মধ্যবিন্দু কোণ নেবা আর নেবা। মধ্যবিন্দু মানে ও রু আর যেতিকি, ও রু আর যেতিকি, আর রু পি সেতিকি, এইটা আমি নেলে। এবে কোণ করিবা না এ রু আর কু এবং বি রু আর কু যোগ করিবা এবং এମାନଙ୍କ মধ্যে আমি সম্পর্ক দেখিবা। তাহলে ইয়ে কোণ থিলা, ইয়ে গোটে সমকোণী ত্রিভুজ থিলা এবং এইটা হচ্ছে সমকোণ আউ এইটা হচ্ছে কর্ণ, কর্ণর এইটা হচ্ছে মধ্যবিন্দু। আমি জানিছে যে গোটে সমকোণী ত্রিভুজরে, গোটে সমকোণী ত্রিভুজরে সমকোণর শীর্ষরু, সমকোণর শীর্ষরু কর্ণর মধ্যবিন্দুকু যোগ করুଥିବା রেখাখণ্ড অর্থাৎ এইটা এই সমুদায়ের অর্ধেক, এই বি আর হচ্ছে ওপির অর্ধেক। ঠিক সেই ভাবে এ আর হচ্ছে ওপির অর্ধেক, কিন্তু যেহেতু ওপির এইটা হচ্ছে মধ্যবিন্দু তেণু এইটা ওপির অর্ধেক এবং এইটা মধ্য ওপির অর্ধেক, এইটা ওপির অর্ধেক, এইটা মধ্য ওপির অর্ধেক এবং ইয়ে মধ্য ওপির অর্ধেক, ইয়ে মধ্য ওপির অর্ধেক। যেহেতু ইয়ার এইটা মধ্যবিন্দু তেণু এই ও আর হচ্ছে ওপির অধা এবং যে পূর্বর আমি প্রমাণ করে জানিছে যে গোটে সমকোণী ত্রিভুজরে সমকোণর শীর্ষরু কর্ণর মধ্যবিন্দুকু যোগ করুଥିବା রেখাখণ্ডর দৈর্ঘ্য কর্ণর অর্ধেক এবং সেই অনুসারে কোণ হব না বি আর যেতিকি, বি আর যেতিকি, বি আর যেতিকি, ও আর সেতিকি এবং আর এ মধ্য সেতিকি, আর এ মধ্য সেতিকি। যেতবে এই কথা আমি পাইগলে সেতবে আমি বৃত্ত অঙ্কন করে সারা পরে এই বহিষ্ঠ বিন্দু পি রু বৃত্ত প্রতি দুইটা স্পর্শক খণ্ড আমি অঙ্কন করে পারিবা। কেমিতি অঙ্কন করে পারিবা দেখো, এইটার আধারে আমি অঙ্কন করিবা। তাহলে প্রথমে আমি কোণ করিবা না গোটে রশ্মি নেবা, গোটে রশ্মি নেবা। এইটা হলা সেই রশ্মি, ইয়ে হলা ও এক্স রশ্মি নেবা। তারপরে কোণ করিবা না প্রথমে বৃত্ত অঙ্কন করিবা। এইটা ও এস হচ্ছে কেতে না 3 সেন্টিমিটার, তেণু কম্পাস রে আমি 3 সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট গোটে চাপ নেবা। তারপরে কম্পাস র মুনকু এଠି রখি আমি 3 সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট গোটে বৃত্ত অঙ্কন করিবা। এইটা হচ্ছে এস। এবে 3 সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট ইয়ে হইଯିବ গোটে বৃত্ত, ইয়ে হইଯିବ গোটে বৃত্ত। ইয়ে বৃত্ত হয়ে গলা পরে কোণ করিবা আমি না এই পি বিন্দু খোঁজিবা। এটি ও রু পি র দৈর্ঘ্যর দূরতা হচ্ছে 7 সেন্টিমিটার, তেণু কম্পাস রে আমি 7 সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট চাপ নেবা। কম্পাস র মুনকু এଠି রখিবা এবং পেন্সিল যোଉଠି পড়িব সেইଠି আমি তাକୁ ছেদ କରିଦେବା, এমনি ছেদ କରିଦେବା। বর্তমান এইঠু এতিকি হেলা কেতে না 7 সেন্টিমিটার, তেণু ইয়ে ହେବ সেই পি বিন্দু, ইয়ে ହେବ পি বিন্দু। বর্তমান প্রশ্ন আসুছি যে এই পি বিন্দুরু পিএ এবং পিবি স্পর্শক খণ্ড আমি কেমিতি অঙ্কন করিবা। এই বিশেষণ চিত্ରରେ আমি যাহা দেখুছু এই ওপির আর হଉଛି মধ্যবিন্দু, ওপির আর হଉଛି মধ্যবিন্দু। তেণু আমি কোণ করিবা না কম্পাস র মুনকু এଠି রাখি এই যে ওপি যেতিকি দৈর্ঘ্য ଅଛି তার অধা যোଉଠି ହେବ সেইଠୁ ଅଧିକା ও রু এই ওপির অধারু ଅଧିକା কম্পাস র মুনকু এଠି রখি আমি চাপ নেবা
चाप नेला परे सेई चाप कंपास रु मुन के रखी एठी गोटे चाप अंकन करिबा एवं एठू तळ आड को मथ चाप अंकन करिबा चाप अंकन करिबा से भले आउ कोन करिबा ना सेई जो दर्घर चाप आमे अंकन करछे कंपास रु मुन को एठी रखी पुणी एठी सेई दर्घर चाप अंकन करिबा एवं एठी मथ सेई दर्घर चाप अंकन करिबा एवं तापरे कोन करिबा ना एई बिंदु को जोग करी पढाइबा एई भलिया एठी जोठी छेद करिवो सेई छेद बिंदुर ना होछि आर सेई छेद बिंदुर ना आमे कोन देबा ना सेई छेद बिंदुर ना आर देबा एठी को काम करले ताहले एठी आमे ओपी रो लंब समद्विखंड अंकन कले बा ओपी रो मध्य बिंदु आमे निर्णय कले या परे कोन करबा एठी देखो आर रु ओ जतिकी आर रु बी सेतिकी एवं आर रु ए मध्य सेतिकी तेनु एबे एठी आर ओ जतिकी दैर्घ्य होउछि सेतिकी दैर्घ्यर आमे चाप अंकन करिबा एवं केमिति करिबा देखो ना एई आर रे कंपास रो मुन रखिबा एवं पेंसिल रो मुन को ओ ऊपर रखिबा एवं तापर एई भलिया बुलेइबा ताहले जदि आमे सेई भलिया बुलेइबा ताहले कोन पाइबा ना एई भलिया पाइबा एई भलिया पाइले कोन होबो ना एठी ए पाइबा अर्थात एई स्थान रे होछि ए एवं एई प्राप्त चित्र अनुसार बा विश्लेषण चित्र अनुसार एटा हबो पी एबे आमे कोन करिबा ना पी ए को जोग करी बढ़ाइबा एवं ठीक से भलिया पी बी को जोग करी बढ़ाइबा एटा हला स्पर्शक एवं एटा होछि स्पर्शक किंतु स्पर्शक खंड कहिले आमे एठु एतिकीर दैर्घ्य को बुझिबा एटा हला पी होछि ए रेखा खंडटा होछि स्पर्शक खंड ठीक से भलिया ए रेखा खंडटा मत होछि स्पर्शक खंड जहा अंकन करिबा कथा सेटा हेइ गला एवं एठी आमे जहा चिंता करितले सेटा होछि विश्लेषण चित्र एटा किए ना एटा विश्लेषण चित्र एई चित्र रु आमे स्थिर कले जे अंकन आमरो केमिति हेबो ताले अंकन केमिति हेबो आमे केमिति स्थिर कले ना प्रथमे आमे देखिले जे एई भलिया गोटे रेखाखंडर सॉरी एई भलिया गोटे रेखाखंडर आवश्यकता अछि एवं सेइथि पई आमे एमिति गोटे रश्मि नै गले कारण सेई रश्मि रु आमे रेखाखंड सब खुजिबा तापरे एठी आमे देखिथिले जे 3 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट वृत्त अंकन करिबा कथा तेनु आमे एठी 3 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट वृत्त अंकन कले एई काम करि सारला परे आमे देखुथिलु जे ओ रु पी रो दैर्घ्य होछि 7 सेंटीमीटर तेनु कंपास रो मुनु एठी रखी 7 सेंटीमीटर दैर्घ्यर चाप अंकन कले एठी पाई गले पी बिंदु या परे आमे पुनी कोन देखिले ना ओपी रो मध्य बिंदु आर एवं सेति पई आमे एठी कोन कले ना ओपी रो लंब समद्विखंड अंकन करी से आर बिंदुटी आमे पाइले या परे एठी आमे देखुथिलु जे आर बी जहा आर ओ तहा आर ए तहा तेनु एतिकी परिमित व्यासार्ध नै जदि आमे वृत्त अंकन करिबा ताहले वृत्त को से ए एवं बी बिंदु रे छेद करिवो एवं सेही अनुसार आमे एठी सेही काम करथिले जे आर ओ परिमित व्यासार्ध नै वृत्त अंकन करथिले एठी जोटी छेद कला वृत्त को सी हला ए एवं एठी जोटी वृत्त को छेद कला सी हला बी तापरे एठी हमें देखुथलु जे पी ए को जोग करी बढ़ाइबा पी बी को जोग करी बढ़ाइबा एवं सही काम ही एठी करा गला पी आउ ए बिंदु को जोग करी हमें बढ़ाइले सेमती पी आउ बी बिंदु को जोग करी बढ़ाइले एवं एठी हमर आवश्यक स्पर्शक खंड दय किए ना पी ए एवं पी बी तेणु जहाँ आम अंकन कले से आधार आम लिखिदेबा जे 3 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट वृत्तरे केंद्र ओरु बहिस्थ बिंदु पी रो दूरता 8 सेंटीमीटर नहीं पी बिंदुरु वृत्त प्रति आवश्यक दुईटी
স্পর্শক খণ্ড পিএ ও পিবি অঙ্কিত সেই প্রশ্ন আধারে যাহা আমি করিଥିଲେ সেই কথা কোঠি লিখিদেলে কিন্তু আমার বাকি রয়ে যাইছি কোন না স্পর্শক খণ্ডদ্বয় মাপি এই দুইটা স্পর্শক খণ্ডକୁ ଆମକୁ ମାପିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ স্কেল সাহায্যে সিধাসଳଖ মাপি দেই পারিবা কিংবা যদি কম্পাসর মুনକୁ এଠି রখিবা পেন্সিলକୁ এଠି রখিবা তারপরে সেই স্কেল সাহায্যে আমি তার মাপ করিবা এবং মাপ করলে আমি যাহা পাইবা সেটা লিখিবা যে एठारे पीए इक्वल टू एतिकी सेंटीमीटर ओ पीबी इक्वल टू एतिकी सेंटीमीटर जहाँ पाइबा सेटा को ही लिखिबा एवं एमानक मध्यरे जो संपर्क पाइबा सेटा लिखिबा तो एठी कहबा कथा हला जे आमे पूर्वरु उपपाद्यरु जानि जाइछु जे कोनोसी वृत्तर बहिष्ठ बिंदुरु वृत्त प्रति अंकित स्पर्शक खंडद्वयर दैर्घ्य डैश समान तो এই দুইটা সমান হেব কিন্তু যদি তুমি মাপিবা সময়ে টিকে কম বেশি হই যায় 0.1 0.2 0.3 रो कम बेसी हो जाए तथापि तुम जो लिखिब समान लिखिब सेम लिखिब जदि एटा 7.5 होउची एटा मतो 7.5 हेबो जदिओ एटा 7.5 न भारी करी 7.3 बारुची तथापि एटी 7.5 पारिबो लिखिब एवं तापरे लिखिब तब पीए इक्वल टू पीबी आउगी एठारे पीए इक्वल टू एतकी सेंटीमीटर और पीबी इक्वल टू एतकी सेंटीमीटर तेणु लिखि देबा तेणु पीए इक्वल टू पीबी बस सरला ये थिला क्वेश्चन नंबर 3 रो समाधान बा अंकन आशा करूछि जहा आलोचना करा गला ता निश्चय बुझी पारिथिबो आ बुझी बारे किछ असुविधा हले निश्चय कमेंट द्वारा जणाइबो और जदि वीडियो भलो लागे वीडियो पे गोटे कमेंट दबो और आम चैनल पे नुआ हितले आम चैनल को सब्सक्राइब करिवो अति पे एतिकी पुणी देखा हवा परवर्ती वीडियो रे रहूछि जय जगन्नाथ।